Ես 19 տարեկան Գոհար Հարությունյանն եմ, մեծ հպարտությամբ ներկայացնում եմ Հայաստանը։ Hallo, mein Name ist Magdalena Jambotzi und ich werde mein Heimatland Österreich vertreten. Bonjour, je suis Alexandra Montero, je suis très heureuse d'être ici et de représenter mon pays, la Belgique. Привітання, мене зовут Світлана Круг. Я представляю пригожую країну Беларусь. Здравейте, казвам се Кристина Тоткова и аз съм тук, за да представя една много красива страна. Това е моята страна, България. Здравей, България! Lijepi pozdrav svima. Moje ime je Tijana Šafar. Vrlo mi je drago što sam danas s vama ovdje, a posebice zato što imam čast predstavljati svoju prekrasnu zemlju Hrvatsku. Γεια σας, ονομάζομαι Καρίνα Κωνσταντινίδου και προέρχομαι από την πανέμορφή μας Kypro. Ahoj, zdravím všechny doma. Jmenuji se Jitka Kocurová a je mi velkou ctí reprezentovat právě zde v Libanonu Českou republiku. Altså, mit navn er Maria Hjelmborg, og jeg er her